Bonjour mes élèves. Salut. Comment ça va? On était 10. S'il vous plaît, je voudrais. S'il vous plaît, je voudrais. S'il vous plaît بمعنى من فضلك أو لو سمحت. Je voudrais أنا أريد. طريقة للطلب بطريقة مهذبة كنوع من الاحترام. D'accord? Répétez avec moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais. S'il vous plaît, je voudrais. Écoute et répète. Écoute et répète. Au restaurant. S'il vous plaît, je voudrais du pain. S'il vous plaît, je voudrais du pain. Du article partitif. Du pain جزء من الايه الخبز او بعض من ايه الخبز. يبقى انا هو بيقول له s'il vous plaît لو سمحت je voudrais انا اريد ايه du pain بعض من الايه الخبز. très bien. s'il vous plaît je voudrais de l'huile. s'il vous plaît je voudrais de l'huile. عارفين يعني ايه الويل؟ الزيت. très bien. de الأبوستروف article partitif أداة تجزئة. أنا عاوز بعض من الزيت. s'il vous plaît je voudrais de l'huile. s'il vous plaît je voudrais de la viande. s'il vous plaît je voudrais de la viande. viande féminin singulier. de la viande. de la article partitif أداة تجزئة. واخدين كلمة viande féminin singulier مفرد مؤنث جبنا معاها de la viande. de la viande. s'il vous plaît je voudrais de la viande. s'il vous plaît je voudrais des bananes. s'il vous plaît je voudrais des bananes. des bananes. des article partitif أدوات تجزئة. لإيه كلمة إيه pluriel se termine par S. banane. répétez avec moi. s'il vous plaît je voudrais des bananes. s'il vous plaît je voudrais des bananes. fais comme l'exemple. fais comme l'exemple. أنا عندي هنا مثال همشي على نفس النمط. s'il vous plaît je voudrais de l'huile. s'il vous plaît je voudrais de l'huile. عندي بوان عندي كلمة ليموناد. أول حاجة بشوفها لما أجي أقول طلب بصيغة احترام أو بشكل مهذب أنا بقول في الأول إيه s'il vous plaît. très bien. s'il vous plaît. s'il vous plaît je voudrais. s'il vous plaît je voudrais. طيب عندي كلمة ليموناد féminin ou masculin؟ féminin. très bien. de la limonade. s'il vous plaît je voudrais de la limonade. أول صورة عندنا concombre. concombre. s'il vous plaît je voudrais.
s'il vous plaît je voudrais. يبقى أنا عندي أول حاجة بقولها في الطلب بصيغة مهذبة بشكل مهذب. أنا بقول إيه؟ s'il vous plaît من فضلك je voudrais أنا أريد. d'accord. عندي هنا كلمة concombre se termine par s. concombre هحط لها ارتيكل بارتيتيف. انا عايز شويه من الايه الخيار، اكيد مش هاخد كل الخيار اللي عنده دكار وكل الخيار اللي في العالم كله. concombre des concombres très bien des concombres. peur peur s'il vous plaît je voudrais peur في بناء masculin masculin du peur. Répétez avec moi. S'il vous plaît, je voudrais des concombres. S'il vous plaît, je voudrais des concombres. S'il vous plaît, je voudrais du beurre. S'il vous plaît, je voudrais du beurre. Très bien. complète les points. عندي كلمات هقول الكلمة وهنحاول ايه أغال وهنحاول ان احنا نحلها مع بعض. d'accord. pain pain a i pain pain معنى ايه خبز. très bien. confiture confiture e f u confiture confiture. encre encre اللي هي ايه حبر. u r encre encre. u a u معنى ايه مياه. très bien. u fraise non pardon fruit fruit. u t fruit fruit معناه ايه فاكهة. très bien. poisson poisson ناخدين كلمة poisson يعني ايه سمكة. très bien. poisson e poisson poisson. huile huile h mu u huile huile معنى ايه زيت. tomate tomate m très bien. t excellent. tomate bravo اللي بيحل معايا bravo très très bien. tomate légumes légumes g s légumes légumes بمعنى ايه خضروات. très bien. répétez avec moi. pain confiture encre u fruits poisson huile tomate légumes. révision 2. complète avec ces mots. une table un tableau des stylos un tapis un cahier des crayons
un cheval, une girafe, des souris, une chemise, une trousse, des chats. نشوف أول صورة عندنا crayon, des crayons, très bien. Trousse, une trousse, une table, une table, une chemise. أنا بقول أغال وعايزة كله إيه يكتب معي. Une chemise. Des souris, des souris, des crayons, des crayons. يبقى أنا عندي هنا crayon، هنا إيه ستيلو، لم إيه جاف، هنا عندي رصاص. des stylos، des crayons. Girafe, une girafe. Féminin singulier. Une girafe. Cahier, un cahier. Un cahier. Chat, des chats. Des chats. Tapis, un tapis. Un tapis. Un tableau, un tableau. Un cheval, un cheval. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? عندنا أول صورة هنشوف الأول. أنا لما بيجيلي سؤال qu'est-ce que c'est هرد أقول إيه؟ سي كذا أو سون كذا، صح؟ أنا عندي هنا هذا يكون أو هؤلاء بيكونوا إيه؟ تبع الصورة اللي عندي. أول حاجة هشوف هحط سي ولا سون، singulier أو pluriel. عندنا هنا singulier مفرد cartable. هنشوف هنا féminin و masculin، مؤنثة ولا مذكرة، تاخد un ولا une. un cartable، c'est un cartable. cheval، c'est un cheval. c'est un cheval. عندي هنا singulier ou pluriel. pluriel، ce sont des verres. ce sont des verres. c'est une autruche. c'est une autruche. banane، ce sont des bananes. ce sont des bananes. ce sont des chats. ce sont des chats. يبقى أنا عندي الكلمة لو جمع pluriel أنا مش هشوف إذا كانت féminin أو masculin، هتاخد des. ce sont des chats. c'est un lit. c'est un lit. يبقى أنا عندي chemise. c'est une chemise. c'est une chemise. c'est un tableau. c'est un tableau. une table. c'est une table. livres. ce sont des livres. c'est un coq. c'est un coq. Répétez. cartable, cheval, verre, autruche, banane, chat, lit, chemise, tableau, table, livre, coq.
يبقى قلنا اما نجيب كاسكوسي الرد هيكون يا اما سي تان او سيتون او سوسون دي. remplace les points par un une des. شا هنشوف كلمة شا هل هي بلوريال. احنا قلنا اما بنيجي نختار ارتيكل ان ديفيني انا بشوف الاول الكلمة سنجولي او بلوريال مفرد ولا جمع. لو هي جمع انا مش ببص اذا كانت فيمينا او ماسكولا. داكور. طب لو هي مفرد انا بشوف اذا كانت ماسكولا او فيمينا. لو ماسكولا بحط ان، فيمينا بحط اون. complète. Remplace les points par c'est un, c'est une, ce sont des. mouton طبعا احط ايه ce sont des. هنكمل. remplace les points par le, la, l'apostrophe les. article défini ادوات معرفة. ني هنشوف الكلمات دي هل هي فيمينا وماسكولا وبلوريال. نقرا الكلمات مع بعض. ني bras pied tête jambes main oreille banane chien œil. طب تيجي نقولهم مع بعض. nez le nez bras le bras pieds les pieds tête la tête jambes les jambes main la main oreille l'oreille banane les bananes chien le chien œil l'œil. Très bien. Remplace les points par ton, ta, son, sa. Adjectif possessif. صفات ملكية. Ali a un chien. أنا قلت لما بنيجي نحل صفة ملكية نضع صفة الملكية المناسبة. أول حاجة بشوف البرونوم بيرسونيل الضمير الشخصي. على الأساس ده بشوف من أنهي مجموعة مون ولا ما ولا مي أو طون تا تي أو سون سا سي. علي تبقى ايه سون سا. هو جايب لنا اختيارين فقط. عندي كلمة شيان féminin ou masculin. Un chien masculin. Son chien est petit et noir. يبقى جبنا son لأن كلمة ايه chien masculin singulier. وعندي علي ممكن نشيله ونحط إلا هو. d'accord. Noah a une chemise. بنفس الطريقة هنختار son أو sa لأن نهى elle هي. une chemise هتبقى ايه sa chemise. très bien. le devoir. Complète les points. Point je voudrais point confiture. احنا قلنا في صيغة الطلب باحترام او بشكل مهذب انا بقول في الاول ايه s'il vous plaît. je voudrais عندي كلمة confiture. confiture عندي ادوات التجزئة du la de l'apostrophe d. confiture féminin singulier. de la confiture. s'il vous plaît. ناقص هنا ايه je voudrais انا اريد وعندي كلمة poisson
Du poisson. Poisson, masculin, singulier. Du poisson et des fruits. Fruits, كلمة إيه جمع هتاخد des. Très bien. Complète le devoir. S'il vous plaît, je voudrais de la viande. Très bien.